Good morning po, no? Good morning, good morning, good morning. Maayong nga aga sa tanan nga pumuluyo, no? Diri sa banwasang Pikawayan, bisan pa man sa mga tanan nga mga nagalantaw sa mga previews naton nga mga live streaming, no? Sa Facebook, sa Siningan Live, no? Madamo nga salamat sa inyo tanan. So, kumusta ka mo? No? Sa adlaw sang Huwebes, December 30. Kumusta ang inyong mayad mayon ta no nga mayad nga ang Dios magataupod sa inyo kag magahatag pagit sang sang malawig nga kinabuhi, maayo nga kinabuhi kag puno sang grasya kag sang pulong no sa inyong kinabuhi. So no ang iyang presensya ang labi nga maayo sa tanan no sa aton kinabuhi kay bisan pa man kay Solomon, ang iya lang gipangayo sa Ginoo nga para makarule sa sang maayo nga tagaan sa sang kaalam, heavenly wisdom, paano i-rule no as a being a king of the sang Israelites. So sa sina nga gipangayo niya ang kaalam, hindi lang napalipay niya gid ang Ginoo. No, hindi lang ang wisdom ang inhatag sa Ginoo sa iya, kundi tungod nga wala niya gipangayo nga malaglag ang iya nga mga tawag sini, malaglag ang iya mga kalaban sa palibot kag sang manggad, no, hindi mo na ang ginuna niya gipangayo, wala niya gipangayo ina, pero gin-add lang na sa Ginoo, gidugang sa Ginoo tungod wala niya gi-desire ang mga butang nga ina nga bagay, kundi gipalangga niya pa ang nasa palibot no, sa iya. Ang girule niya kung ano ang kaalam nga ara sa iya tungod sa wisdom nga gihatag sang Ginoo sa iya, ang tanan nga butang, ang mga panalangin, ang blessing no bisan pa man sa pagbuhat niya sang templo nga ini nga templo gi-desire gid sang iya tatay nga si King David. Amen, pero wala natabo sa panahon ni King David tungod kay grabe ang dugo no nga ara sa iya kamot kay madamo gid siya no nga napatay no sa sina nga panahon sang iya nga panahon, pero ang iya nga desire nga makabuhat sang templo tunilada nga gold, pinakamanami nga templo no sa tanan, pero ina tanan natabo sa panahon ni King Solomon. Amen. So padayon kita no sa pagpayag no sa mga pulong no nga nasulat sa kawikain or hulubaton or ini mga laygay no hindi alin sa aton kundi sa libro sang Proverbs. Ini ang mga kaalam nga gisulat ni Solomon sa panahon nga siya gipuspusan sa balaan nga espiritu. Amen. So bago kita magpadayon, pray anayta. So, labing gamhanan nga Dios, ikaw ang Dios nga nagbuhat sang langit kag sang duta. Ikaw ang Dios nga nakabalo sang ara sa unahan sa amon kinabuhi. Ikaw ang Dios nga nagasupply sang mga panalangin. Ikaw ang Dios nga nagahatag sang malawig nga kinabuhi. Ikaw ang Dios nga nagaprotekta sa amon. Ikaw gid Lord magahatag sang anointing, sang blessing, sang imuman mga pulong mabatian sang imo mga katawhan. Salamat Ginoo sa imo kamaayo. Salamat sa mga panalangin sa blessing mo. In Jesus name I pray. Amen. So sa liwat no, mayong aga sa inyo tanan. Kag buot ginaton ginapaabot sa tanan nga mga pumuluyo dire sa Pikawayan, kag sa tanan man nga mga amigo ta no sa Facebook, ag sa tanan man nga nagatanaw no nga nagapadayon nga tanaw no sang sini nga mga gamay nga mga butang nga kung sa diin nga ang mga pulong sa Ginoo amo ang aton nga mabatian. Wala gid kita sang aton man no, ang aton lang magpahayag no sang sini nga mga butang, although every time no hindi lang kaisa no, hindi lang kaisa nga tawag sini scared no ang mahadlok ta no, lalo na sa pag-umpisa kung hindi natong balaan kung paano natong umpisahan,
kundi every time no nga magatubang kita kag magambal sang sini ara gid ang kadlok, no, kay hindi naton balang kung ano aton hiyambal, pero we ask anointing, prayer, and fasting para lang mahambal naton kung ano ang gusto nga ipahambal sa Ginoo, no, sa aton nga kinabuhi. So hindi nga mga pulong guide o nag-aatag man sa kaalam sa aton kung paano ta buhaton, no, ang adlaw-adlaw nga mga hulag naton sa aton mga decision making, sa aton pangabuhi, sa aton pamilya, sa aton trabaho, tanan-tanan. So ini gisulat ni Solomon sa iya kaalam nga gihatag, no, sang Ginoo sang panahon, no, nga siya nag-rule sa Israel. So mabasa naton ini ang ini nga mga pulong sa Hulubaton chapter 22, kag diri nakasulod, no, ang 30 kaimportante nga mga kawikain or hulubaton or proverbs, nga ginatawag. So sila niya sa Proverbs sa chapter 1 verse 1, chapter 22 verse 1. So pasalamat kilita, no, kay Zilandra Azilan Azi. Good morning po. God bless. And then kay Sharon Advincula Aventura. So, good morning, no? Good morning man sa inyo, no? Mayong aga sa inyo tanan. So, basahon ta, no? So, may hiligay nun. Kay mas klaro siya. So, sa tanan yung mga youth, sa tanan yung mga amigo ta, no? Diri sa Bilog, sa Banwa, sa Pigawayan, ag bisan pa man sa tanan-tanan nga naga tanawalin pa sang una, bisan pa man sa mga membro dra sa Bagger Church, sa tawag sini, sa mga youth, sa mga LM, sa mga men, sa tanan yung mga amigo ta. So, mayong aga, no, sa inyo tanan. So, siling niya, no? Siling niya sa Hulubaton or Proverbs chapter 22 verse 1. Ang unang verse, so madamot sobra ni 30, no? Mas maayong pilion ang maayong reputasyon, siling niya. Sang sa madamo nga manggad, ang pagtahod sa mga tao sa imo mas bilidhon pasang sa bulwawan kag pilak. So mas maayo pa nga may ara ta sang maayong tawag sini na maayong reputasyon nga hindi gid mahiguan ang aton nga apelyido, ang aton nga pagkatao. Mas amo pa na ang pilion ta, no, siling sa Hulubaton, no, or kawikain nga gisulat ni Solomon. Kaging kupara niya ini, mas maayo pa nga amuto ang aton nga paningkamutan, no, sa aton kinabuhi kisa sa mga manggad or pilak nga kung panahon gani nga amo gito ang pangyabuton naton kag madula kita sa aton nga kung sa ato pa sa Tagalog sa imong ginahandom or layunin or objective, sometimes madamo sang kasamok ang nagasulod sa aton kinabuhi tungod lang sa manggad kay amo magina ang weakness sang tanan nga tao. Wala man sang maayo pag-abot dira. No, kung papilion ta either ang Diyos o armang mamon or ang kwarta, sometimes maduwa-duwa ta kung ara sa tubangan ta, no, lalo na kung mga dalagko nga butang. Pero no, si Solomon una pa lang gisiling naton, wala gid saya balaan niya ang Ginoo nga ara sa iya, no, nagpray siya nga tagaan siya sang kaalam, hindi manggad ang iya nga ginpangayo ukon ang iya nga mga kalaban nga nagapalibot sa iya. Amen, sa Israelites sa bansa sang Israelites na kung sa diin no kaya man na ihatag sa Ginoo sa iya pero kaalam ang iya nga ginpangayo. So tungod sa sina na nalipay niya ang Ginoo, no, gihatag sa iya through sa damgo ang kaalam, ang wisdom nga iya gipangayo kag no ang tanan nga butang, no, na nagasunod lang sa iya. Wow. So madamo, no, bisan pa man ang prinsesa ngalin sa iban nga bansa, naglakat sa iya para mamati lang sang iya nga kaalam. Wow, nga wala sang katupong bisan sa karon nga panahon kay si Solomon ang pinakamanggaranon. Hangtod karon wala sang may makatupong sa iya pagkamanggaranon. Amen. So ang iya nabuhat nga templo tinulada nga gold ang ara dira. No, amen. So siling niya
sa verse 2, ang manggaranon kagang imol pareho lang nga ginhimo sang Ginoo. So wala sang favoritism, pantay lang ang tanan. Ang pagtahod sa Ginoo, no, siling niya nagakalikaw, no, ang maalamon nga tao kung masugata niya ang katalagman. Pero wala nagalikaw ang tao nga wala sing alam, gani nagaantos siya. So, amo na, no, ang mga kaalam nga ginhatag gisulat ni Solomon sa sini nga libro. Ang pagtahod sa Ginoo kag ang pagpaubos, no, ang pagtahod gani ang ginasiling diri, ang kung may ara ka kahadlok sa Ginoo. Kung may ara ka kahadlok, may ara ka pagtahod, no, sa Ginoo. Kag ang pagpaubos, no? Ang pagpaubos or humbleness, no? Pagpaubos makahatag sa imo sang manggad dungog kag malawig nga kabuhi. So, ang pagpaubos, no, ang tawag sa rin, no, wala ka dayon niya kung may ara kang kaakig, wala ka dayon nagasinggit, nagahambal sa hindi maayo, o kung wala ka dayon hot-tempered, no, nga gabuyayaw, o kung ano pa man, kundi, no, nagapaubos ka kung ano man ang ihambal sa ibang nga tao sa imo, no, okay lang. No, amo ang ginahatag ni, no, ang gisulat ni Solomon, kag ang pagpaubos, being humble, especially sa tubangan sa Ginoo, inigid makahatag sang manggad, sang kaayo, no? Mugani nga kung isipon lang naton ang aton nga pagnegosyo, pagtrabaho, o kung ano man, no, nga mga butang wala naton ginabutangan, no, sang hindi maayo, instead nga mag-focus kita sa aton pamilya, pero sometimes ang nagahatag sang barrier, sang hadlang, ining mga pulong nga hindi maayo, ining mga gossiping, aring mga ginapasulod naton ang mga pulong nga kung mabatian naton nagasakit ang aton tagipusoon. So kundi maging kontaminado ang aton isip, so madula kita, no, sa kaalam sa Ginoo. Ang ara sa aton kaakig na naman. So siling ni Solomon sa iyang pulong, no, dapat iwasan naton nina. Amen. So siling niya, hindi lang manggad, no, dungog kag malawig nga kinabuhi. Amo ang ginaasam-asam sang tanan, no, madamo kita sa manggad, pero kung panahon agyan kita sang sakit, no, madula man ang tanan nga manggad. Amo na nga kaalam gid ang kaayo. So kung tara ang kaalam sa imo, balaan mo nga bawal ina nga mga butang, bawal ina, no, nga mga pagkaon, so gitagaan kita sang kaalam sang Ginoo. So siling niya nagalakat ang mga malaot sa dalan nga tunukon, kag may mga siod. Maglikaw ka sa sina nga dalan kung ginatipigan mo ang imo kabuhi. So, kung ano lang tong pinakamayo nga dalan, labi na gid sa pagpangalagad sa Ginoo, pagtahod sa Ginoo, nga may kahadlok kita sa Ginoo, amo tuyo ang dalan, nga gamay nga dalan, pero maayo ang iya nga hindi kalaglagan ang aton nga palabuton. Amen. So, siling niya pagit, tudluwi ang bata sang husto nga pag ginawi. Kag dumdumon niya ina, bisan tigulang na siya. So, habang bata pa, no, kailangan tudluan naton sang maayo, siling ni Solomon, sang maayo nga pagkinabuhi, sang maayo nga batasan, sang maayo nga paghambal, no, sa mga pagtahod dira sa iyang ginikanan, kag kahadlok sa Ginoo. Amen. Kay ini, amo ang dalon niya sa iya nga bisan magtigulang na siya. No, ang mga pulong gani kung aton nga ihatag sa ila, amo ang aton pirmi nga ipa tawag sini, no? Basta, no? Inagit mga manggamot sa ila kag pag-abot sa uli nga ara na sila nga mag-decision making. So hindi sila madlok tungod kay ang Ginoo ara sa ila. So amo man ina, no? Kay sometimes gitagaan kita sang kaalam sa Ginoo, sang skill sa Ginoo, pero ginagamit naton sa hindi maayo. Bunsing ganon, ginagamit lang naton for our own glory. Kag sa panahon, no, nga hindi man tagaan kita sa problema, ang tanan nga nag-aabot sina, no?
inaman tanan kontrolado sa Ginoo, kag ang Ginoo laman ang disiplina sa aton. So, sunod, ang mga imol ginadumalahan sang mga manggaranon. Ang mga imol ginadumalahan sang mga manggaranon, kag ang mga nagautang ulipon sang mga nagapautang. So, matuod na kung ikaw na puno sa utang, wala gid sang pisa imo kinabuhi, no? Kung naganegosyo ka man, o kung ano man ang imo kahimtang, kung puno ka sa mga balayran, so naganegosyo ka lang, nga ginahatag mo lang imo kinansya sa ila, naging ulipon ka, no? Sang sina nga butang, no? Wala ka man ginasiling nga hindi ka mangutang, pero sometimes kung puno na gid ba, no? So kita man nga nagapamati, no? Ini mga pulong ara sa gisulat ni Solomon wala sa aton. So amo na gisulat ni King Solomon. Kung pwede lang, kung pwede lang maiwasan naton. Kay maging ulipon ta, no? Sa sina nga mga butang, wala sang, no? Ang tod nga, maskin di ta mangutang, wala na ta utang, pero na-practice na naton eh. Sometimes, na, no? Naging siling gani. Ang tawag sini, ang pagpangurakot, siling sa una, no? So, sa bilog, no? Nga naton man na nakita sa bilog ng Pilipinas, hindi na siya kundi kaugalian, kundi nagiging kultura na, no? Sang bilog, no, nga mga katawhan, sang bilog nga mga Pilipino. Pero muman, no, sa sina nga butang, kung kita naging ulipon, kita pariyuman sa mga dagko nga bansa, no, sila yan nagapautang. So, sang sila nagapautang, ang mga nagaulutang nga bansa, nagiging ulipon. So, hindi sila makadesisyon, hindi ganin kita makaano. Okay, nagasunod lang kita kung ano ang ara dira sa naging powerful. Tungod nga sila, kontrolado nila ang tanan. So, sunod, no? Ang pagpanggas sang kalautan, nagaani sang kalaglagan, kag mauntat na ang iya panghalit sa iban. So, Lori May Dalakit, Mark Anthony, Pastor Mark, no? So, salamat, no? May aga sa inyo tanan. So, mangin amigo sang hari ang tao nga sincero, kag malulu maghambal. So, kanang maayo lang magambal, no? Arang okay lang magambal, arang hinay lang. So, maging amigo ka sang hari, o kung maging amigo ka sang ara, no? Dira sa may posisyon, o ara sa may katungkulan, o ara may mga mataas, no? Nga klase nga antas nga trabaho, o kung boss mo, o kung ano man. So, maging maayo sila sa imo. Tungod kay makita nila na sa imo eh. So, siling niya, kung palayason ang mga tao nga nagapangyaguta, no? Pangyaguta ining mga tao nga nagatawag sini, wala na sang mahimo pa, kundi ang magpanglibak lang, no? Magbantay lang sa mga kinabuhi sa iban, sa ngulang sa iban, o kung ano lang iya makita, no? So, kung palayason ang mga tao nga nagapangyaguta, no? Madula na ang pagbinaisay, pag-ilinaway, kag pag-insultuhanay. So, matuod din na, no? Bisan pa man sa aktual, no? Kung sa matuod nga kinabuhi na. Kung may aragan ng isa dra, no nga, arang mahilig magabuhi sa istorya, nga hindi maayo. So, bisan ikaw nga wala timo yang sala, paglakat mo to yan sa may tao, no? Kay tungod na hambala na sa sang hindi maayo, lain na ang iyang balatsagon sa imo. Na wala man gani siya, kabalo kung ano gid ang matuod. Pero tungod kay nahabuyan siya sang mga pulong nga hindi mayo, nga hindi alin sa kawikain or sa hulubaton or sa proverbs, no? Nga nakasulat, no, sa pulong sa Ginoo. Hindi, no, mas gipatihan niya pa ang hambal sang tao na para lang ang tao naghambal sa iya. Kay balaan mo kung balan sang tao kung anong weakness ang isa ka tao eh. Balaan niya kung ano ang iya nga gusto. No? Kung mambalan na nga isa sang hindi mayo, lalo na kung balaan niya nga kalaban niya tong isa. So, maging please sa iya, no? Amo na nga bantayan naton, no? Nga sometimes gani, no? Di ko man ginano, pero di man ta perfecto. Pero may mga tao niya kung magambal sang hindi mayo, nga maglapnag sang hindi mayo, sang istorya sa ibang tao, ang ibang nga tao ya gina-rebuke na yun na. Oh?
nga sino ka bala nga maayo nga magambal nga amo ni siya kay wala man sang mas maayo sa aton, no, kundi kita tanan prone man, no, sa mga butang na hindi maayo, di ba? Pero mas maayo nga nagabasa kita kay para mapahayag sa aton kung ano ba ang maayo, no, ano ang aton nga buhaton sa sininga kinabuhi, no, nga hindi man kita makahatag sang malain, no, nga hindi man kita makahatag sang sakit sa iba nga tao. Kung silinya bagay mangin amigo sang hari ang tao nga sincero kag malulo magambal. Ginbantayan maayo sang Ginoo ang mga maalamon, pero ginaguba niya ang mga plano sa mga maluibon. So, ang mga righteous, no, ang mga faithful or mga nagapangalagad sa iya, tawag sila dipinsahan gid sa Ginoo. Pero tung mga tao nga gusto niya mangguba sa isig katao niya, ang ila mga plano, no, ginaguba sang Ginoo. So muna nga sometimes tingala ta, no, nga madamo sa mga nagaabot nga hindi maayo sa atong kinabuhi. Tungod kay nakita sa Ginoo ang tanan nga ara sa aton heart, ang mga plano naton sa aton kinabuhi. So ang mataman nga tao hindi magwa sa balay kay kuno may leon sa guwa kag basi tukbon siya. So amo na iya nga rason. No, ang mga ginahambal sa malain nga babay makahalit sa imo pareho sang madanom nga buho. Kag sa sini nga buho nagakahulog ang mga ginakaugtan sang Ginoo. So amo na nga insindihon naton kag tanawon naton kung ang mga pulong nga aton mabatian inigid ba makahatag sang maayo man, no, sa aton nga isip, sa aton tagipusoon nga ini makahatag sang blessing, no. Amen. Amo ni nga ang Proverbs kag kawikain or kawikain, no, nga ginhatag ni Solomon sa aton ini makahatag kag makapaghimay-himay kung ano gid ba, no, ang maayo sa sininga kinabuhi. So bastasan na sa mga bata, no, ang pagbinuang, no, ara na gina sa aton, no. Pero matadlong ini nga batasan kung disiplinahon sila. So magaimol ang tao nga nagahatag sa mga manggaranon, no. Manggaranon na gani sila, sige pag kita kahatag sa ila. So no, ang tendency, no, maimol kita muna ang siling sa pulong. O kon nagapigos sa mga imol agud manggaranon siya. O kung ginaipit mo ang mga manggaranon or no, nagapigos, no? Ano bang pinakamaayong words na, no? Nga para lang manggaranon ka. So ang imo, no, magaimol ka, laglagon ka sa Ginoo. So ang sunod sa chapters verse 17, ini ang tatlo ka importante nga mga hulubaton or wisdom nga ginhatag nagisulat ni King Solomon. So, silinya, ang mga masunod amo ang dugang nga ginasiling sang maalamon nga mga tao. Pamatii ini sing maayo samtang ginatudlo ko. Ini sa imo kay magmalipayon kagid kung mahibaluan mo kag masaulo ini. Ginatudlo ko ini subong sa imo agud magsalig ka sa Ginoo. So nagsulat ako sang 30 kahulubaton nga makalaygay kag makahatag sa imo sang kaalam. No? Paagi sini may baluan mo kung ano ang kamatuoran. Kag makahatag kasing masaligan nga sabat sa tao nga magpamangkot sa imo. Kung ara ang wisdom sa imo, kag ara ka nagarule, hindi ka basta-basta matayog. Pero siling niya gani isang kagina sa verse 1, pero kung ang imo yang nga lagson, no, ang manggad kag ang, no, pilak o kung earthly wisdom or earthly tawag sini kingdom gali, no, rather. So sometimes, no, madamo sa samok, pero kung ang aton sundon ang kamaayo, no, ang una sa tanan nga wisdom ang may kahadlok sa Ginoo. So kung may kahadlok ka, hindi ka magbuhat sa hindi mayo, no? Kung ara ka man sa
sa mayo nga kahimtangan, hindi lang ang imong kabayuhan, ang imong nga isipon, kundi ang tanan, no, nga para sa tao, no, para sa bilog nga katawan diri sa bilog nga Pilipinas, di ba? As being a good leader, kay ini, no, nga mga ini nga mga pulong, amo ini ang isa ka naghatag sang kaalam kay Solomon, kag ang tanan nga butang nag-abot sa iya. No, ang tanan, no, ang gold nga halin pa sa iban nga lugar nag-abot sa iya. Wow, ang tanan nga no, everything, no, blessing pabor nag-abot sa iya, tungod sa iya nga kaalam. So hindi ka magpamintaha. Muning una niya gisiling. Amo din mga importante, hindi ka magpamintaha sa mga imol. Kag hindi sila pagdaog-daoga sa korte. No, lalo na wala na ganin sila kwarta. Daog-daogon pa. Kaya ang Ginoo amo ang magdipinsa sa ila. Kag kung ano ang inyo himuon sa ila, hindi maayo amo man ang himuon sa Ginoo sa inyo. Kung ano ang imo ginhimo, kung ano ang imo gitanom, amo man na ang magbalik sa imo. So, bisan pa man, no, sa mga tao, labi na gid sa mga propeta sa una panahon, no, sa panahon ni ginsunlog nila, tawag sini ginyaguta, no, gininsulto si Isaiah, si Prophet Isaiah sa mga madamong nga bata, gibalikin sila, no? Gibalikin sila ni Prophet Isaiah kag ginsumpa, no, gi-curse. No, anong ginamba nila? No, ano nila nga kalbo daw no si Prophet Isaiah. Pero ano ginano sila, gikaon sila, no, sa mga tawag sila, ikaon sila sa mga leon, ikaon sila sa mga bear, no, sa sina, no, nga pagyaguta nila or something, no, sa mga madamong nga mga propeta, bisan pa man kay Prophet Elijah, no, nga kung sa diin gikontra sa na Jezebel. So, ang imo ginakontra, hindi mismo si Elijah, kundi ang Ginoo nga ara sa ila. So, sa time gani nga magpangamuyo sila, kag mangayo bulig sa Ginoo, ang Ginoo, ang ila nga nagadepende sa ila. So, ini ang si Jezebel nga pinakamalaot, no, nga babae. No, ina mabasa natin sa Judges, no, or Second Kings if I'm correct. So sa sina, no, tungod kay ginano niya, gidivert niya, or imbes nga, no, ang mga propeta sa sinapanahon, 350 or 450, iya ginapakaon sa iya nga lamesa. Kag no, ano niya ang iya power nga magsamba sila sa mga Diyos-Diyosan, amo na ang pinakamalaot, no, kalapastangan sa mata sa Ginoo. Si Elijah na lang ang kalaban nila. So sa panahon na nag-ara sila sa paligsahan, kag nagdaog si Elisha, kag nakita nila ang matuod nga Diyos, si Jezebel nga nagalagas sa kinabuhi ni Elijah, no, anong natabo? Siya nahulog. Oh, gipropesiya na siya nahulog, kag gikaon lang kaido ang iyang lawas. Amo na nga, no, abudlay magkalaban sa mga tao nga ara, no, sa may mga anointing, lalo na sa mga katong mga kamalaman, no, katong mga matinud-adon gid, no, matinud-adon sa ilang gid nga pagpangalagan. Amen. Kay kung sila nagaling maghibig kag mga muyo, no, so ang tanan, no, sila ang Dios gid nagapamati. So ang sunod naton nga hulubaton kay basi magdugay ta. So sila nga hindi ka magpakiabyan sa taong dali lang maakig. O hindi ka magpakipag-amigo. Kay basi kung magpariyo ka man sa iya, kag masiod ka sa sina nga batasan. So matuod na kung sino imong bigo, so maging kapariyo ka man nila. So siling gani nila, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. So, kung mag-amigo ka sa mga palawbog, hindi magpalawbog ka man. No, I'm sorry So, example lang na, kung mag-amigo ka man sa mga hindi mayo, hindi, amo man to, kay tungod man nga contagious na makalaton man. So, kung mag-amigo ka sa mga tao nga, no, maayo, no, may hadlok sa Ginoo, amo man na ang imo nga maging batasan. Kaya kung ano ang ara sa imo surroundings, amo man na, no, ang nag-reflect sa imo pagkatao. So, amo na iya ang ginhambal sa Solomon, Hindi ka magpromesa nga ikaw ang magbayad sang utang sang iban. Amen. So, kay kung hindi ka makabayad, kuwaon nila bisan ang imo nga higdaan.
So, no, tama gini na, no? Hindi kita magkumikir kung balaan naton, no? Kung pwede lang, no? Hindi dapat kita magpasalig, no? Nga kung hindi man, no? Mayo wala na kumayo ta, pero kung hindi makabayad, imbis nga bigahay ka mo, hindi mag-irinaway pa, no? So, hindi mo halinon ang muhon, no? Naging sang una sang imo mga katigulangan. So hindi mo pag-alsahon daw. Helven Gonzalez, and then Juvil Mitse, no? So, ang tao nga maayo mag-ubra, mag-aalagad sa mga hari kang hindi sa ordinaryo ng mga tao. So kung maayo ka mag-ubra, maayo ka, masaligan ka, hindi lang buot nga dra ka lang sa idalong, kundi ma-promote gid. O kung sino man tong mga langdon nga mga tao, no? Kundi, no, dito agad mag-ubra sa ila. Kaya ang Diyos man na nag-promote, no? Halimbawa, kung ordinaryo ka malang tao, pero kung gamiton sa Ginoo, tagaan ka sang pabor sa Ginoo, either maging masaligan ka sang isa ka mayor, sang isa ka vice mayor, sang isa ka presidente, sang isa ka kongresista, sang isa ka gobernador. No? Masaligan ka, maging sekretary ka, pareho kay Daniel. Madamo na nga hari ang nag-agit, pero ara lang gyapon siya. God preserved, no, ang iyang kinabuhi. Kag isa siya sa pinakamataas, no, nga ara sa katungkulan sa iyang panahon. Tungod sa tungod sa iya kahadlok sa Ginoo, tungod sa iya kaalam. Tungod, no, nga may ara siya panglantawon sa unahan. Kag ang tanan nga nag-amigo sa iya, kag ang tanan nga tawag sini sa iya, nagapangayo sang advice sa iya, nga mga hari, ginabless. Amen. No, madamo nga hari nagpasakop, no, nga iyan again si Nebukadnezar. No, basta madamo pa, no? Amen. So, chapter 23. Kung magkaon ka upod sa isa ka pangulo, magbantay ka sa imo hulag. Kung palakaon ka, punggi ang imo kaugalingon. Siling nga, hindi ka magkalibog sa manamit ng pagkaon na ginahanda niya kay base kung ginatilawan lang niya ang imo pagginawi. No? Lalo na sa mga handaan o kung sa mga sosyalan. No, ginanglan, no, maging okay lang, no, ang imo hulag kay base ang iban, no, muning siya siling nga base ginabantayan niya lang ang imo hulag. So dapat, no, ara agid sa tawag sini, may ara agid itikita. Amen. Kung gisabi magaspang garapal ta, so mo na, no, gisa mo magus na, no, labi na gid kung manamit, no, kay hindi man ta, pero depende man sa imo hulag kay, so sometimes manamit gid magkaon nga nagakinamot lang. Pero hindi man damuhal, no? Ang aton nga hulang, hindi yan nga daw dalok-dalok ta nga daw hindi ta daw abi naton maubusan ta. So ang siling nga pagid hindi pagkapuyi ang imo kaugalingon sa sobra nga pagpaninguha nga magmanggaranon sa magmanggaranon, no? Sa baylo, punggi ang imo kaugalingon kag hinuna-una kung ano ang husto. Ang kwarta madula sa isa lang kapamisok. So, no, siling niya. Nga daw, sa may pakpak, kag nagalupad palayo pareho sa agila. Amen. So, siling nga ni, kung may aral ng kwarta, taguon ko yan. Pero kung aral na ganing kwarta, patamo ka na sa maisip. No? Gusto mo na malakat sa ibang lugar. Gusto mo na malakat sa Davao. Gusto mo malakat sa Israel. Gusto mo na malakat, no? Gusto mo na lang maglakaw. So, no, ang kwarta doon may pakpak lang, kundi ang balo, wala na, ubos na. So, ang siling sa Ginoo, muna nga gitakaan kita sang karon nga adlaw, sang hulubaton, so sang kaalam, kung paano naton buhaton ang ini nga mga butang, kung paano kita mag-decision making. No, hindi lang sa trabaho, bisan pa man sa manggad, sa aton kaugalingon nga pagginawi, sa aton panghambal, sa aton isip, sa aton pamilya, tanan-tanan, ara na sa buluhaton, no, sa hulubaton ni Solomon. So, hindi ka magkaon nga magkalibog sa pagkaon nga ginahanda sang kuripot nga tao. Bisan manamit pa ini, kay ang tao nga pariyo, nagabantay, kay ang tao nga pariyo sina, nagabantay kung ano kadamo ang imo ginakaon.
Nagasiling siya, sige, kaon pa. Pero ato gali, hindi tinagipusuon ang iya pagsiling. Gani, iluad mo ang imo kinaon, kag maginwala sing pulos ang imo pagdayaw. So, kung maglakad ka laman sa punsyon, no, kag, no, kuripot ka tao, ginabantayan niya lang, no? Kung isa hindi manggaling mayo ang iya pagpakaon, no? Galing ginabantayan niya, no, ang imo pagkaon siling gani. So, magbantay ta, no? Kay basi kung ginambalan ka lang niya maayo, pero galaing gali iya buot. Amen. Kaya kung gisa, no? Nanda na naton. Na hindi lang ito magkaon sa punsyon, may arap pa kita gusto madala. Pauli. Sa una na uya, gintas na no? Pero kung isa daw kultura na, kung isa aranas practice na ba? So, mo may kita tanan, no? Hindi malanga gambal ta dre, pero tanan ta mo man ta sina. So, hindi ka magpakisigulanon sa mga buang-buang, sa mga foolish. Hindi ka magpasigulanon o impon, no? Kay bisan may kaalam pang imo ginahambal, wala lang gihapon inising pulos para sa ila. So, kung ini halimbawa ang mga pulong sa Ginoo o kamaayo or advice nga maayo, no? So hindi may na makatag sang kaayo sa ila kinabuhi, no? Sa mga budlay pa intindihon ng mga tao. Amen. Hindi iya magbaton sang kaayo, no? So mas masayang lang ang imo nga kapoy, ang imo nga laway, no? Ang imo nga mga ang imo nga oras, no, sa ila. So hindi mo pag-agawon ang duta sa mga ilo paagi sa pagalin sa mga muhon, sininga dugay na. Kaya Ginoo amo ang ilag gamhanan na managdipinsa. Siya ang mag-aapin sa ila kontra sa imo. So, hindi ginatong kontraon, labi na gitong mga ilo, no? So, wala na sa may mga, tawag sila, yung mga byuda at na, no? Sa aton pa. No, kag hindi ginaton sila kontraon, kundi, butang na naton sa maayo, no? Kay may araman kita nga ginatawag sila, may araman barangay, may araman korte, may araman nga tanan niya butang masolusyonan man sa maayo nga pagistoryanay. So, sunod, no, magpamati ka kung ginataglong ang imo pamatasan agod makatuon ka. So, dapat gid nga magpamati ta. Kag himay-himayon naton kung iniba nga mga butang, kung iniba nga mga experience nga aton nga ang aton nga naagyan na makatag sang ano sa aton, kundi hindi nga magdumot kita, kundi ini makahatag sang kayuhan para sa aton. Amen. So hindi ka magpabaya sa pagdisiplina sang imo bata. Ang paghanot hindi makapatay sa iya, kundi makaluwas pagani sa iya sa kamatayon. So ang pagbalbal, no, paghanot sa iya, hindi na makapatay sa iya, kundi makahatag pagani isang kaayuhan, no? Tama gina, kung pagustuhan mo yung bata, no? Ginatistingan niya ka, lalo na kung arang mo sa mall, no? Dayon niya hibi, pero kung bakulon mo gani, no, disiplinahon mo, pagsiling mo, pagsiga sa imong mata, pagsiling mo nga wala, no, matuman niya, magtuman siya, no? Pero kung wala, no, ikaw mo lang gapo na mabudlayan sa uli. Amen, kay mabato naman si imo. So hindi ka magkahisa sa mga makasasala, kundi magtawad ka pirmi sa Ginoo. Kag sigurado gid nga may maayo ka na. Palaabuton kag hindi mapaslawan ang imo ginahandom. So, no, hindi ka magkahisa. So, lalo na sa aton yung mga sa aton na no, sa aton nga sa una pa nga maginambal sa aton, no? Pirmi lang kita kakahisa kung ano ang aral sa iban, gusto taman kung wala ka ni sa aton, ginahisaan ta, no? So kung isa nagasmile lang ta, pero gusto naton malaglag sila, no? Sa aton na una, sunod may kung tungod kay mahisa kita, no? Ang inatanaw naton atong kalaglagan lang sa iban nga tao, no? Pero siling niya, kung hindi kita maging mahisa, maayo kita nga tao, ang tanan nga handong naton mag-abot sa aton kinabuhi. So para hindi mapaslawan atong gusto naton nga dreams naton, para hindi kita mapaslawan, ansiran sa Ginoo ang aton ginahandom sa aton kinabuhi. So maging maayo kita, maging mahinadlukon kita. So hindi kita mahinasaon sa aton kinabuhi.
So lalo na ara naman lang sa aton tanan nga kainggitan pa naton ang iba nga tao. No? Tungod kay batasan nga nakita naton sa aton palibot. So, silinya pa. Anak, magpamati ka sa mga ginatudlo ko sa imo. Magmaalamon ka kag sunda ang husto nga dalan. So, hindi ka magpariyo sa mga palahubog. So, pati palahubog nabanggit din. Kag palakaon. Palahubog kag palakaon. So, siguro, amo din mga palainom kag grabe ang tawag sini. Kaya hina nga mga klase sa mga tao, dali mag-imol. Sa gilang sila katulog gani sa uli, magbayo na lang sila sang lapat. Lapat din siling diri ba gisulat diri. So ina lang man reminder sa aton, bisan pa man kita tanan palahubog man so muna ginabuhat naton. Pero salamat ta sa grasya sa Ginoo kag kaayo sa Ginoo nga napaathag sa aton kinabuhi. Amen. So matuod din na, So sa magpamati ka sa imo ginikanan nga nagbata sa imo. Kag hindi sila pagpakalaina kung tigulang na sila. Tinguhae nga makabaton ka sang kamatuuran. Kaalam pagtadlong sa imo pamatasan. Kag pag-insyende, kay hindi mo ginina pag-ibaylo sa bisan ano nga butang. Magkalipay gid ang imo ginikanan kung matarong kag maalamon ka, labi na nga ang imo iloy. Amen. Kung makita nila nga maayo ka, hindi mo lang nga tungod nga nagprosper ka, ang ina nga mga butang nagasunod lang sa imo kung maayo ka. Amen. So dapat nga tahuron kinato na aton nga mga ginikanan, kay sila naman ang tawag sini, nagpadako sa aton, nga wala sang naggugma sa aton, Amen. So, anak, silinya pa. Anak, pamatihi ako sing maayo. Kag sunda ang akon pagkabuhi. Kaya ang babae nga nagabaligya sang iya lawas, makahalit sa imo, pariyo sang madalong kag makitid nga buho. Pariyo siya sa tulisan nga nagabulat sang mabiktima. Kag siya ang kamangdanan sang pagluib sang madamo nga bana sa ila mga asawa. So mga fleshly nga mga butang. So maging maging maalamon ta. Kay samtang ara kita nagakabuhi sa katawhayan, lalo na kung bless kita, wala na kita, kung isa maglamig ta sa pagtuo, madula kita sa pagpangalagad. Sometimes dira gani mag-atake, kay malikat mag-atake ang mga butang, dira ang mga nami nga butang, di mabakalma lang man naton. So sometimes tipigan naton ang mga pulong sa Ginoo, kay base sa sina nga panahon dira kita mahulog. Bisan pa man sa panahon ni King Solomon, sa pag-iya nga pagsulat sa sining nga mga hulubaton, mga maayo gid ang iya gisulat. Pero sa panahon sa Ecclesiastes, dira niya nagasulat siya parte sa mga hindi maayo na iya na eksperyensyahan. Tungod kay madamo na sa asawa. Kag hindi sa iya ang iba niyang asawa, hindi sa iya nga kaugalingon nga lahi. So sa ulihin, nagsamba naman siya sa kadiyos-diyosan. Amen. Amuto ang mga kalaglagan. Nagkasala gyapon si Solomon. So, pero tungod, si David, ang pinakamalapit sa Ginoo, may mga blessing yan nga nag-abot sa ila. So, aragid ang baalaan nga espiritu nagakaupod sa ila. So, sunod, okay, base malubat. Sino ang tao nga miserable, nagapangaway, nagareklamo, nagakapilasan, nga sarang niya kung tani malikawan, kag nagapalamula ang iya mata. Ang iya mata, siya amo ang tao nga palahubog. Mugay na kung wala ta sa isip ta, kung isa, kung mahubog ta, palaway ta, nagamaway ta. Mga mahilig magtilaw sang sari-sari nga ilimnon. Hindi ka
magpapaganyat sa maisog nga bino nga kanami tulukon sa baso kag swabe imnon. Kay kon mahubog ka kana maglain ang imo pamatsyag nga daw sa ginkagat ka sang dalitan nga manog. Kag bisan ano na lang ang imo makita, kag hindi ka makauna-una sing maayo. Ang pamatyag mo daw ara ka sa tunga sang lawod, nga nagahigda sa ibabaw sang palo sang barko. Magasiling ka, may nagalampos kag nagasumbag sa akon, pero wala lang ako. Kabatyag, sano pa ako maupawan, agod makainom ako liwat. So, agyan, sa ila, siling niya gani, sunod pa, sa chapter 24. Lapit na lang ta. Hindi magkahisa sa mga malaot o kon mga maghandom nga magpakikag-abyan sa ila. Hindi kagin magpakaupod sa mga malaot, sa mga nabuhat sang hindi maayo. No, kay hindi man sa tanan nga panahon, no? Kung ang imo nga pundasyon, amo gani nga ang aton nga ang aton bisan ang aton nga pundasyon amo ang Ginoo, our rock of our faith, of our salvation. Amen, amen. Pero kung aton pundasyon, no, dira lang sa manggad, sometimes uyugon ta, madula lang tanan. No? Madamo, no, ang aton nakita, bisan pamandra gani sa YouTube, o kung sa balita, o kung sa aktual nga pangabuhi, madamo sang may manggad, pero sang kauyog lang, no, madula ta. No? So, ang aton nga silingan ang aton nga na dapat ka pundasyon amugid ang Ginoong Hesukristo. So kung maalamon ka magpundar sang mauswag kag magpauswag mo ang imo panimalay kung maalamon ka. So anon man aton no ang mga butang kung hindi mayo ang aton nga relasyon sa aton nga mga asawa, sa aton mga bana. Amen. So kung maalamon ta, so maayo pa nga aton nga kayumtang, magmalawig pa aton kinabuhi, maayo pang relasyon naton sa aton nga mga kabataan. Kay baskin anhon naton, tungod kay nagadeteriorate ang aton nga lawas, nagatigulang ta. Amen, no? Dako gid ang mabulig sang maalamon nga mga tao sa pagpadugang sang ikasarang sa mga ngaway. Kay kinahanglan nga ang ilalaygay sa pagpakig-away, kag mas dako ang tsansa nga magdaog kung madamo ang mga manuglaygay. So siling niya dakugin ang mabulig sang maalamon sa mga tao nga pagdugang sang ikasarang sang mga ngaway. Kay kinahanglan nga ang ilalaygay sa pakipag-away, no? Kag mas dako ang tsansa nga madaog kung madamo ang mga manuglaygay. So kinahanglan naton nga may mag-advise sa aton sa panahon nga arata sa kalisod, sa panahon nga arata sang kaakig, sa panahon nga ara sa problema, sa panahon nga ara sa trial, sa testing sa aton kinabuhi, no? Bisan pa man sa nagakalatabo sa aton subong, no? So kung narata, so mamati ta sa maayong alaygay, hindi sa mga hambal nga mas lalo nga malaglag ta. Amen. So siling magani, hindi matungkad sang buang-buang nga tao ang kaalam. Wala siya sing may mahambal kung importante ng mga butang ang ginaistoryahan. Ang tao nga nagaplano perme sang malain, kilalahon nga manug, padihot sing kalaidan. Sa laang bisan ano nga ginahimo, nga ginapahito sang buang-buang nga tao, kag ginangilaran sa mga tao nga nagapangyaguta. Kung madulaan ka sa paglaom sa tiun sang kalisod, nagapangita lang nga maluya ka. So sa panahon sa kalisod, sa panahon nga daw tanan na kuhaon sa imo, so hindi gid dapat madula sang paglaom, no, sa Ginoo. Kay kung gapakita ka nga mahina ka, so basi madula ka. No? Amen. So sa panahon nga daw tanan na lang, no? Nagalin na sa imo, sa panahon nga nadula na tong mga ginaasahan mo, sa panahon nga tong mga abi mo, imo, no? Wala na sila.
No? Bayo lang kung may ara, no? Pero kung lagan di, talikod man sila pa ganing una. No? Amen. Pero, ang aton lang dumdumon, nga ang Ginoo ya ang pinakamayo sa tanan. Kung kita, no, magpabilin kang may hadlok sa Ginoo, kag kita dayon, no, ano tawag sini? Magpangayo sang pasaylo sa Ginoo, no? Ang iya nga gugma, ang iya nga kaluoy ya wala sang katapusan. So bisan sino sa aton, bisan ano pa kita ka makasasala, ang Ginoo ya no? Ready siya nga magpasaylo sa aton mga sala. Kung kita sincere no sa pagpangayo sang aton nga sala. So hindi ka magpabaya sa pagluwas sa mga tao nga wala sing sala. Nga ginsintensyahan nga patyon. Mahimo nga magsiling ka nga wala ka makahibalo parte sini. Pero naibaluan sang Dios kung magsugid ka sang matuod o kung wala. Kay magabantay siya sa imo. Kag makaibalo siya kung anugin ang ara sa imo una-una. Pagabalusan kanya suno sa imo binuhatan. Lalo na kung balaan mo, ikaw gid na ka-weakness, kag wala ka malang nagambal, wala mo malang siya gin sapar, wala mo malang siya gipuligan, no? No, gipabayaan mo lang, no? Lalo na kung ina nga mga tao, wala gid sang sala. So, ikaw, no? Ikaw nga wala no nagabuhat sini, no? Balaan sa Ginoo ang aton nga isip, kag laglagon kay niya. So, anak, subong nga ang dugos matamis kag maayo para sa imo, amuman ang kaalam. So ang aton gid nga lagson sa aton kinabuhi kundi ang kaalam. Bisan ano pa ang ara nga butang sa aton kinabuhi, bisan para ano man ang manggad nga ara sa aton. Kung wala man ta kaalam nga maggamit sini, nga maguyat sini, madula lang. Wa nga dapat ara gid ang kaalam. So siling niya, kay kun maalamon ka, may maayo ka nga palabuton. Kag hindi mapaslawan ang imo ginahandom. So handumon ginaton no ang kaalam. So hindi ka magpareho sa malaot nga tao nga nagatiid sa pagsalakay sa ilistaran sa matarong nga tao. Kay bisan makapito pa nga malaglag ang matarong nga tao, makabangon man siya gihapon. Pero kung ang malaot, ang malaglag, hindi na siya makabangon pa. Amen. Hindi ka magkalipay kag kun malaglag ang imo kaaway. Amen. So mga tao nga nakasakit sa imo, lalo na kung makita mo, no? Dapat hindi ka magid malipay. Hindi ka magkalipay. Makita sang Ginoo kung nagakalipay ka. No? Kag hindi siya maluyagan, hindi niya maluyagan ina. Kag untatan na lang niya ang pagsilot sa imo kaaway. Amen. So, no? Amoy na, no? So, siling niya sa ika-30 nga hulubaton ni King Solomon. Anak tahurang Ginoo kag ang hari. Hindi ka magpakipag-upod sa mga tao nga nagarebuildi sa ila. Kay wala ka kay balo kung ano ang kalaglagan kag himuon gilayon sang Dios o kun sang hari sa ila. So, kung sino tong gibutang, amen. Now, halimbawa, kung sino to atong presidente sa buong, hindi inaman ang Diyos mangyapon ang may control sina. Ang Diyos mangyapon ang may pasimangod sa sina nga mga butang. No? Kung sino man atong mga leader naton, no? Siya mangyapon ang nagbutang sa sina. Ang Diyos mangyapon. No? Ang naghatag, no? Kay kita man tanan, no? Property sa Ginoo. So, dapat kita gid magsunod kag tagaan gid naton tagad kung no sila man gibutang dira so atong baton no kita man no magpray para sa ila nga tagaan sila sa kaalam sa Ginoo kay kung kontrahon kay naton sila base no may mga butang nga sila ang ara sa otoridad pero sila mabuhat yo kita ya wala so mo na nga magpaidalong kita no kang aton lang nga mabuhat no i-pray lang naton sa Ginoo kay ang Ginoo man ang nagbalos ang tanan. So dugang pagid no nga hulubaton or kaalam siling sang Ginoo. Ari pagid no ang iban nga kahulubaton sa malamon nga tawo. Hindi maayo nga may pinilian ka sa paghukom. Kun hilwayon mo ang nakasala,
sumpaon ka kaugtan ka sa mga tao. Pero kung silutan mo ang nakasala, pakamaiyuhon ka, kag magauswag ka pa. Ang hindi binutig nga sabat, tanda sang matuod-tuod nga pag-abyanay. Amo na nga, no? Bisan simple ka lang nga tao, bisan ano ka lang nga tao, kung no, masaligan ka iya, no? Palanggaon nga gid sang imo nga amigo, kag amiga. No? No, amo lang na ano ang pinakamayo nga butang. No? Bisan ano pa man ka kung hindi ka masaligan, lalo na sa imo amiga, no, ang imo pinakalapit nga amiga mo ang imo asawa o kung ang imo ba na. No, kung madula na gani ang salig sa imo, ambot na lang, gubot lang pirme ang sulod sa panimalay. So siling niya pa, piri parahaan na yang imo pala nga buhian pareho abis ang imo talamnan antes nga magpundar ka sang pamilya. Hindi ka magsaksi batok sa imo isig ka tawo sa wala sing kabangdanan. O kung magsugid sang hindi matuod parte sa iya, hindi ka magsiling, balusan ko siya sa iya, ginimo sa akon, imuon kuman sa iya, ang iya ginimo sa akon. Nag-agi ako sa talamnan sang isa ka mataman nga tao nga wala sing pag-intyende. Puno na ini sa gilamon kag tunukon nga mga kahoy-kahoy kag guba ang pulo pader sini. Ang makita ko ini, no, sa makita ko ini, ginuna-una ko si Mayo kag nakuha ko ini nga leksyon. Pahuway-huway kag piyong-piyong kag kapa, no, kapagamay. Ikaw nga mataman kag magaabot gulpi sa imo ang kinawad-on pareho sang armado na tulisan. So amoy na mga hulubaton or mga sulat, no, nga gisulat, no, nga aragid sa pagpaintyende or aragid sa kaalam ni King Solomon. So sa sina nga mga sulat, sa sina nga mga pulong nga gisulat ni King Solomon nga ginhatag sa sang Ginoo sa iya, amo ni ang nakahatag sang grabe nga manggad, no, kay King Solomon. So kung ara kita, no, sa kaalam sa aton kinabuhi, hindi lang, no, ang pag-rule, no, kay ini nga kaalam ang ipangayo ni King Solomon tungod kay amo ni ang iya nga gusto para paano niya panguluhan ang bugos nga Israel. Tungod sa sina, no, tungod nga mo nang gipangayo niya, hindi ang kalaglagan sang iya nga mga kaaway, sang iya nga mga isig katao, amen, sang nga mga bansa nga nagakaontra sa ila, tungod sa sina, no, gitagaan siya sang malawig nga kinabuhi sang Ginoo, kag, no, sang grabe nga manggan. So, sa sina, no, mayogin nga aga sa inyo nga tanan, hasta lang tadira kay kung maganahan ta, hindi ta mauntat, no? So salamat sa Ginoo, salamat man sa tanan nga naga-comment, no, subong nga aga kag mayo kung tani nga ang Ginoo gid magahatag sang blessing, sang pabor, no, lalo na gid, no, sa subong nga panahon nga ang aton mga pamilya magtipon-tipon ka magpasalamat sa Ginoo sa tanan nga mga blessing, sa tanan nga mga pabor nga nag-abot sa aton kag ginahatag niya protection sa bug-os nga tuig sang 2021. Kag ginapangabuyo taman, kag ginapangabay taman sa aton nga mga kaupod, sa tanan nga mga viewers, sa tanan man sa diri sa Banwa sa Pigawayan, nga ang Dios gid na magahatag sang kamayuhan sa sini nga Banwa, sa tanan nga managapamati kag sa tanan man nga mga amigo naton sa mga lain-lain pagid nga nasod nga ang Dios mga kaupod bisan pa man sa inyo pamilya, no, diri sa sininga lugar, no, amen, nga ang Dios gid mga bless man sa ila, mga protect sa ila bisan ano pa man ang mga abot, no, nga mga pandemya o ano pa man dira, kung kita magatipig kag ang aton man, no, sundon ang mga hulubaton nga gisulat ni Solomon nga ginhatag sa isang Ginoo. Ang Ginoo gid ang magatipig sa aton kag tabon sa aton kag mag-provide sa aton panginahanglan. So sa tanan nga mga pumuluyo, sa tanan nga mga leader naton sa sininga Banwa, no, ang Dios gid magakaupod sa ila kag maghatag gid sang wisdom, no, na ang aton nga Banwa niya ang pinakamayo sa tanan, no, kay aton din mo, no, so wala naman sang iban. So salamat sa tanan, no, sa tanan nga mga viewers naton kag ang Dios gid ang
ang iyagid no nga espiritu magakaupod sa inyo. So salamat sa liwat kag mayong aga. So sa tanan no. Amen.